आनन्दरूप भगवन् अयितेऽवतारे प्राप्ते प्रदीप्तभवदङ्गनिरीयमाणैः कान्तिव्रजैरिव घनाघनमण्डलैद्याम् आवृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला आशासु शीतलतरासु पयोदतोयैः आशासिताप्तिविवसेषु च सज्जनेषु नैषाकरोदयविधौ निशिमध्यमायां क्लेशावहस्त्रिजगतां त्वमिहा विरासीः नारायण 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 आशासु शीतलतरासु पयोदतोयैः आशासिताप्तिविवशेषु च सज्जनेषु नैषाकरोदयविधौ निशिमध्यमायां क्लेशावहस्त्रिजगतां त्वमिहा विरासीः बाल्यस्पृशापि वपुषा ददुषा विभूतिः उत्त्यत्किरीटकडगाङ्गदहारभासा शङ्कारिवारिज गदा परिभासितेन मेघासितेन परिलेसित सूतिगेहे वक्षस्थली सुखनिलीन विलासि लक्ष्मी मन्ताक्षलक्षितकटाक्षविमोक्षभेदैः तन्मन्दिरस्य कलकं सकृताम् अलक्ष्मीम् उन्मार्जयन्निव विरेजितवासुदेव शौरिस्तु धीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपुरुदीक्ष्य निजेक्षणाभ्याम् आनन्दबाष्पपुलगोद्गमगद्गदात्रः तुष्टाव दृष्टिमकरन्दरसम्भवन्तं देवप्रसीद परपूरुषतापवल्ली निर्लूनिदात्र समनेत्रकलाविलासिन् केतानपाकुरु कृपा गुरुभिक्खडाक्षैः इत्यादितेन मुदितेन चिरं नुतो भूः मात्रा च नेत्रसलिलाश्रितगात्रवल्या स्तोत्रैरभिष्टुदगुणकरुणालयस्त्वं प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिबोध्यदाभ्यां मातुर्गिराददित मानुषबालवेषम् त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजयाते व्यत्यासमारचयितुं स हि शूरसूनुः त्वां हस्तयोरदितचित्तविधार्यमार्यैः अम्बोरुहस्तकलकंसकिशोररम्यं जाता तदा पशुपसद्मनियोगनिद्रा निद्राविमुद्रितमदाकृतपौरलोकं त्वत्प्रेरणात् किमिव चित्रमचेतनैर्यत् द्वारैः स्वयं व्यघढि सङ्घटितैः सुगाढं शेषेण भूरि पणवारितवारिनाथ स्वैरं प्रदर्शितपथो मणिदीपितेन त्वां धारयन् सकलु धन्यदमप्रतस्ते सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान् सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।